बकरी का गोश्त खाओ, हफ्ते में एक बार ज़रूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। इन लोगों को गुर्दों की बीमारी ज़्यादा होती है। जो लोग रात को पेशाब करके नहीं सोते, निहार मुंह कंघा करो, बाल घने हो जाएंगे। औरत बैठकर झाड़ू लगाए, इसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हफ्ते में एक बार नारियल का पानी निहार मुंह पियो, पूरा जिस्म गोरा रहेगा। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो तो रात को इस फल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। हमेशा के लिए खांसी ख़त्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। जो खाली पेट और अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए, चेहरा जवान रहता है। नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ रही हो तो भुने हुए चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोज़ाना खाओ और 1 घंटे तक पानी ना पियो। आलू का उबला हुआ पानी सर पे लगाओ, बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पे कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फ़ायदेमंद है। ज़मीन से जब भी उठो बग़ैर सहारे के उठो, इससे आपकी उम्र बढ़ सकती है। ज़मीन पर जब भी बैठो बग़ैर टेक के बैठो, जिस्म के मरकज़ी मसल्स मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से जल्द कभी काली नहीं होती। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं। ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। चुकंदर का रस पिया करो, रंग काला नहीं पड़ेगा। अनार जिस्म में कमज़ोरी को दूर करता है। शाम को खजूर को हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होगी। ज़्यादा देर तक जगने से अकल कम होती है। मछली खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीजों के लिए कच्ची गोभी खाना निहायत मुफीद है। नाज़रीन इकराम, सुबह के वक़्त सेब खाना बेहतर होता है और रात को खाना नुकसानदेह है। इंसान की ज़्यादा सोने की आदत इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर गले में खराश ख़त्म ना हो रही हो तो चॉकलेट खाने से खराश ख़त्म हो जाएगी। अगर चाहते हो कपड़े धोने के बाद चमक उठे तो नमकीन पानी से धोएं। जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा आ जाएं वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ आती हैं। नाजरीन, जिनके जिस्म में खून की कमी हो जाए वो सुर्ख शलजम खाए। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। रात को ज़्यादा खाना खाना नींद को मुतासर करने का बाइस बनता है। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीख लो। हर जगह कामयाबी हासिल करोगे सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, ना कि पैसा बनाने के लिए। और मुश्किलात परेशानियों में घिरना मत, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरों में ही चमकते हैं। नाजरीन, बंदे की पहचान इल्म से नहीं होती, अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन अदब ना होने की वजह से मर गया। कमर का दर्द हो या पुट्ठों का खिंचाव, दूध में सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डालकर पी ले, कमर का दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। कपड़ों से दाग दूर ना हो रहे हो तो कपड़ों पर नींबू का रस मिलाकर धो डाले, दाग धब्बे वगैरह दूर हो जाएंगे। अंडा और दही में मिक्स करके बालों को धोने से बाल खूबसूरत नरम मुलायम हो जाएंगे। पानी में नमक शामिल करके बाल धोने से जुओं का खात्मा हो जाता है। अगर औरतें निहार मुँह खीरा खा लेती हैं वो सारी ज़िंदगी दुबली पतली रहेंगी। अगर औरत नाफ में अदरक रख कर सोएगी कभी इस पर मोटापा नहीं आएगा। नाज़रीन, ख्वाब में इबादत करता देखना बुजुर्गी और खैर व बरकत की अलामत है। अगर सर्दियों में होंठ फटने लगे तो गाय का कच्चा दूध होंठे पर लेप करें, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। नाज़रीन इकराम, सेब खाने से पहले अदरक सूंघ लेना हर बीमारी की शिफा है। ठंडी रोटी खाना दिमाग को तेज़ करता है। जो रोज़ाना सुबह 7 खजूरें खा ले इस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता।
چہرے کی چھوائیں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلاپن سے بچانا ہے تو لیموں کا رس منہ پر لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ ناظرین، جس گھر میں تتر بٹیر ہو وہاں رزق آتا ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ ناظرین، اکڑی چنبیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ زیادہ سفید کپڑا پہننا، کالے کپڑے کم پہنو۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حملیہ ہوتے دیکھنا تو بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ بہت سی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ حاملہ عورتوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہو تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہوگا۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین و اکرام، ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ، یہ صحت مند بھی رکھتا ہے اور انڈے میں وٹامنز کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے ٹھنڈے کمروں میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ دو پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا، نیکی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہتر آئے گی اور اگر صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورے دن اچھا گزرے گا، سستی اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔